बीएसएफ जवान को गोली लगी। भारत बांग्लादेश सीमा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नमस्कार, मैं फिजा जैन, आप देख रहे हैं एसके लाइव। भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा से एक बार फिर चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। ड्यूटी के दौरान बीएसएफ का एक जवान गोली लगने से घायल हो गया। घटना उत्तर त्रिपुरा जिले के धर्मनगर महाकमा अंतर्गत महेशपुर सीमा क्षेत्र की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 97वीं बटालियन में तैनात बीएसएफ जवान विपिन कुमार सीमा पर तैनात थे और उसी दौरान उन्हें गोली लग गई। घायल जवान को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गोली लगने की परिस्थितियों और इसके पीछे की कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। আচ্ছা, আজকে একটা পেশেন্ট বিপিন কুমার 35 বছর, মেল, বিএসএফ 97 ব্যাটালিয়নে আছে, আইসি ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে উইথ ফায়ার হিস্ট্রি অফ ফায়ার আর্ম ইঞ্জুরিটা হয়েছে লেফট শোল্ডার এরিয়াতে। আমরা দুইটা এন্ট্রির মতো উন্ড পাইছি এবং বা দুইটা বার হয়ে গেছে এরকমও উন্ড পাইছি। প্রথমত পেশেন্টের কন্ডিশনটা খুবই ক্রিটিক্যাল আছে। আমরা প্রাইমারি ম্যানেজমেন্ট করার পরে এখন পেশেন্ট মোটামুটি স্টেবল আছে। সিটি স্ক্যান করতে পাঠাইছি, সিটি স্ক্যান করিয়া এর বাকি ম্যানেজমেন্ট করার লাগে আমরা আগরতলা পাঠাই। আর আপাতত মোটামুটি স্টেবল আছে পেশেন্ট। স্যার হোলটা কি ফায়ারিং এ গুলির? মোস্ট প্রবলি ফায়ারিং এর এটা দুইটা এন্ট্রি যাবো, এটা গুলির এন্ট্রি। More than 50% of Sacred Heart School students achieve 90% plus in ICSE exams. Here, academics meet creativity, technology meets talent, and passion meets possibility. Ranked among the top 3 co-ed boarding schools in West Bengal, awarded Best Residential School in North Bengal with AC hostels that feel like home and nutritious meals that fuel champions. Every child grows stronger here. Sacred Heart School, the home of tomorrow's champions. Admissions open.